अपन मानी खुशी तो ब्यूटी ऑफ लाइफ रे सफलता पारे। हेलो गाइज जय जगन्नाथ। आज हूँ पणा संक्रांति तथा विश्व संक्रांति आड़िया मानक ओडिया नववर्ष तेणु समस्त को ओडिया नववर्षर अनेक शुभेच्छा शुभकामना। तेबे आज देखिए मो जो जगार अच्छी एटा हूँ घर ठार प्राय 10 किलोमीटर दूर में भद्रक जिलार आई जगह आसापी मत विशेषकर तपन मोर जड़े छात्र मोर आदर्श छात्र तपन मो पाखे अच्छी। आज जेहेतु छुट्टी थी तपन आसी मो सहित आम सिपुन भी अच्छा। तेबे प्रथम तपन आम आज कौन करिया को आज मुझे टी जा मंदिर जा आज्ञा पणा टी पीए पणा करवा पेट टी ठंडा हो खरा दिने। मोर जो चैनल से मोनिटाइजेशन ऑलरेडी हो सारी ब्यूटी ऑफ लाइफ चैनल मोनिटाइजेशन हो सारी तेणु तार बाबद गोटे इनफर्मेशन आपण मानक देवी माने पाखापाखि 2 वर्ष है आम चैनल गोटे Q&A गोटे करवा है मुझे रणबीर ला दे अपन से पटर बसे चेयर दिटा नगे दो चेयर तो नहीं जो रोसे हो करोड़ इटा दिटा पके दा गोटे इटा रे अपन बसे इटा रे बसे कोला लागि जो सेहीटा नहीं। अच्छा तो मोर ब्यूटी ऑफ लाइफ रो जो मोनिटाइजेशन हेछि एटा केवल संभव हेछि आपण मन भल पाइबा जुगो। एक्चुअली यूट्यूब चैनल खोली देवाटा बड़ कथा नुहे ताको तार कंसिस्टेंसी बजाय रखा तार बड़ कथा। तेणु कार्य माने व्यस्तता भितर जिते फांका पाऊँ वीडियो अपलोड हो बर्तमान जेहेतु छुट्टी अच्छी मझे मझे के वीडियो अपलोड हो मेन कथा जेकोसी व्यक्ति भी करें किसी असुविधा ना माने गोटे प्रथम तपन पूरा जानी मोर खुशी की पाठशाला आम जो स्टडी चैनल ता पूर्व आम गोटे चैनल खोलते मन अच्छे ना पूर्व सर 2टी चैनल खोला 2टी कौन कौन थिला मोर मन ना तपन सब मन अच्छे ता पूर्व आम चैनल बनैथिले क्लास नवा पई क्लास 6 थ्रू 10 पर्यंत मैथ और साइंस लर्न एंड कोटे लर्न इजी इजी लर्न ना कोन लर्न इजी ऊपर गोटे चैनल खोलिथिलु मु भी गोटे गीत लिखिथिली मो स्व कंठरे सॉरी कंठर न हस्तरे गाइथिली मो स्व कंठरे कौन कहि दे भूली आइछि किंतु लिखिथिली किंतु सेटा सफल हेइते हेइते असफल हे गला माने मुंबई जीवा बाटर रहि गला से कटक रे रहि गला आ मुंबई गला ने सेटा भी फेलुअर हे गेले तापर गोटे ब्लॉगिंग चैनल हम करथिले ब्लॉगिंग चैनल करले सेटा भी बहुत परिश्रम ना सर आपण सेपुट रो आसी स्कूल थकी थकी की सर बाइक काढी की जिबा बहुत परिश्रम होइतला तापरे 2700 भलिया केते सब्सक्राइबर हे गेथिले तापरे सेटा भी बंद हे गेला कोनिस कारण बंद हे गेला किंतु तापरे परे से पुराना अभिज्ञता को नहीं कि मु खुशी पाठशाला चैनल खोलली सेटा जाऊ सक्सेस हेली सेटा भी केमिति वीडियो अपलोड होची किंतु ये जो ब्यूटी ऑफ लाइफ सेटा ऑलरेडी मोनेटाइजेशन हो सारी बर्तमान जो ब्यूटी ऑफ लाइफ मोर जो ब्लॉगिंग चैनलटा सेटा बर्तमान 1400 केते सब्सक्राइबर अच्छी मोनेटाइजेशन हो सारी माने आ गोटे कथा कहबी एबे आमे जो आगु मोनेटाइजेशन किसी माने हमर जो माने यूट्यूब चैनल खोली छंती बा आगु को मोनेटाइजेशन हबो सेवन पे सूचना देबी जे जो मोनेटाइजेशन हैला परे जतले अकाउंट को $10 आसीओ से समय आमे गोटे गूगल एडसेंस माने गोटे वेरीफाई करा जाए एडसेंस रो गोटे आसीओ माने आसी होची गोटे एनवेलप पठे आमे ताको सेतरे गोटे 6 डिजिट थिबो ता गोटे वेरिफिकेशन करा जिवो कोड थिबो 6 डिजिट रो किंतु आजी से जिनस आउ ना एबे कौन है कि मुझे वेरीफाई कली से समय से पान कार्ड नहीं होची पान कार्ड पर्सना तार अच्छी माने निजर सेल्फी मोड रहियो माने जार पान कार्ड दिया जीवो लिंक करा जीवो तार मुहटा को सब सेल्फ फोटो नहीं कि नहीं गला बाकी किछ नहीं सेठी होला हमर वेरिफिकेशन ऑलरेडी होला आ बाकी जतले $100 हे जीवो अकाउंट डिटेल्स दबो देने बैंक डिटेल्स दे देबो दे देला परे अकाउंट को आसीयो एटा होची विशेष कथा सर जो $100 आसिला सेटा सर कोन आपण सब्सक्राइबर पई आसिला टोटाली यूट्यूब रो माने तार एल्गोरिथम या जे कोची सब्सक्राइबर दे किछ संपर्क नाही आपण सब्सक्राइबर कम थाउ माने सब्सक्राइबर मिनिमम से कोची कोन हमरो
ଗୋଟେ ମନିଟେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରଖିଛି ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ, ସେଇ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯଦି ହେଇଗଲା ଭଲ କଥା। ହେଇସାରିଲା ପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନ ବଢ଼ୁ କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁ ଯଦି ବଢ଼ିଗଲା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦେଇକି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଭ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ିବ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼ିଯିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆସୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା ଆସୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ସରି ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ। ଯେତେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଯେତେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯିବ ସେ ଅନୁସାରେ ପଇସା ଆସିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ମନେକର ଆମର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ 8 ମିନିଟ୍ ଉପରେ ରହୁଛି ମିନିମମ୍ଟା, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ ଆସିବ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସାଟା ଆସେ ଆଡ଼୍ ପାଇଁ। ମଝିରେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଡ୍ କମ୍ପାନୀ ପଇସା ଦଉଛି, ହଁ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଚଳଉଛି ଆଉ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଡ଼୍ ଦେଉଛି, ଆଡ଼୍ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଡ଼୍ ହିଁ ପଇସା ଆସୁଛି ଆମକୁ। ମାନେ ଯିଏ ହଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି 8 ମିନିଟ୍ ମନେକର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ମନେକର ତାର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗଲା ହେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଉଛି ମାନେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମୁଁ କହୁଛି 1 ମିଲିୟନ୍ ଯଦି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଏ ଗୋଟେ 8 ମିନିଟ୍ ଉପରକୁ ଭିଡ଼ିଓଟେ 9 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ର 1 ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗଲେ ପାଖାପାଖି 30,000 ଭଳିଆ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ସେ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା 3 ଗୁଣ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଆଡ଼୍ ଆସିବ, ମଝିରେ 3 ଥର ବି ଆସିପାରେ। ବଟ୍ ଦେଖିବାକୁ 30 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟେ 3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆଡ଼୍ ଆସୁଥିବ ମଝିରେ ମଝିରେ, ତେଣୁ ସେଭଳି 3 ଗୁଣା ପଇସା ହେଇପାରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଦେବା। ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାର୍ ଏଇଆ ଧାରଣା କି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲେ ହିଁ ଭ୍ୟୁଜ୍ରେ ପଇସା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥାଟା ଏଇଟା। ସତ କଥା ହେଲା ଏଇଟା, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟୋଟାଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ିବ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ିବ। ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଗଲା ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା, ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା କ୍ଷଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମେ ମଝିରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଆମର 10 ଦିନ 20 ଦିନ 30 ଦିନ ପକେଇବା ଯାଉନି ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉନି। ମୁଁ ସେ ଆର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କେତେ 2700 କେତେ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ତାପରେ ବି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋକାମି କରିଛି। ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ବୋକାମି କରିଛି। ତେଣୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ବନ୍ଦ କରିବିନି, ଭାବୁଛି। ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ଯେତେ ଏନକରେଜ୍ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଏନକରେଜ୍ ଦେଇଛି ତପନ ହେଲା। ତପନ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ଖୁସି ପାରୁଥିଲା, ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ତପନ ହିଁ ମୋତେ ବେଶୀ ଏନକରେଜ୍ କରେ, ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା, ଇଏ କରିବା, ସେ କରିବା। ଯେଉଁଠି ଡାକିଛି ବି ମାନେ ସେ ଯାଇଛି ମୋ ସହିତ। ତପନ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି, ମାନେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କର। କିଏ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସୌରଭ ଯୋଶୀ ବ୍ଲଗ୍ କଥା କହିମି, 365 ଦିନ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି, 365 ଦିନ ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମାନେ ଆମର ଏମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି ବି ଯେଉଁମାନେ ବି ମନେ ମନେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ, ମୁଁ ସେଟା ବି ଜାଣି ସାରିଛି। କଟ୍ କରିଦେବ। ତେଣୁ 365 ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି ଲୋକ କ'ଣ ଭାବିବେ ହେଲା। ବିଶେଷ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଲାଜକୁଳା ଥିଲି, ବହୁତ ଲାଜକୁଳା ଥିଲି। ଆଉ ହାଏ ଗାଇଜ୍ କହିବା ପାଇଁ ବି ମୋତେ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚି ଛୁପି କହିତେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ହାଏ ଗାଏ, ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ହାଏ ଷଣ୍ଢ ବାହାରୁଥିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଇଜ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ବୋପାଲ ଆସିବ। ହଁ ତାପରେ ବୋଫାଲ ଆସିବ। ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କେହି ବି ମୁଁ ନୁହେଁ, ମାନେ ଯିଏ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଜି ଫେମ୍ କରିଛି, ସିଏ ବି ଏମିତି ଡିଫିକଲ୍ଟରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା, ଆମେ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବିବେ ତାଙ୍କୁ ଭାବିବାର ଆମର କ'ଣ ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଆଣିବାର ଅଛି, ତେବେ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ମାନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଚାଲୁ ରଖିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ହେଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଆଣ, ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିପାରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାନେ ବଢ଼ିବ, ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଆସିବ, ଟିକେ ମାନେ ଲାଜ ରହିବ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଖରେ କିଛି କହିପାରିବେନି। ସାର୍ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଫିୟର୍ ଥାଏ, ସେଭଳିଆ କ୍ୟାମେରା ଫିୟର୍ ଥାଏ। କ୍ୟାମେରା, ହଁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ତ ଭାଷା ବାହାରିବନି। ଆଉ କ୍ୟାମେରା ପଡ଼ିଯିବ ମାନେ ସରିଲା, ଆଉ କିଛି ଭାଷା ବାହାରିବନି। ଆଉ ଲୋକ ଏଇଠି ରହିଲେ ସେଠି ଆଉ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା କରାଯିବ, କଥା ବାର୍ତ୍ତିବନି। ଯେକୌଣସି ସାର୍ ଭଲ କାମକୁ ଯଦି ଲାଜରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେଟା ଲାଜରେ ହିଁ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଏ ମହାନ ବାକ୍ୟଟା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଏବେ କହିଲି ଜଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ହଁ, ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଇଲା, ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି। ତ ଆଚ୍ଛା, ବିନା ଲାଜ ନ ରଖିକି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଖରାପ କାମ କରୁନା, ଲାଜ କୋଉଥିପାଇଁ ରଖିବା? କିଛି ନୁହେଁ, ଆମର ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, ମାନେ ଆମର କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ପକାଇ ପାରିବା, ଆମର ଯେଉଁ ରିଲେଟେଡ଼ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ, ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ, ଯିଏ ବି ଚାହିଁବ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ 2026 ମସିହା ହେଲାଣି, ଖୋଲିବାର ଯଦି ଥିବ ଏବେ ଖୋଲିଦିଅ। ଖୋଲି ଦେଇକି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବିଶେଷ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା,
ଲୋକମାନେ ଘରେ ରହିଲେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଗ୍ରୋ କରିଗଲେ। ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଏତେ ଇଏ ହୁଏ। ହଁ କରୋନା ନ ହେବାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବରଦାନ ନ ଆସେ। ତେଣୁ କହିହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଆଜି 100 200 300 50 20 ଏମିତି ମାନେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଥିବ। ହୁଏତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେବ ଯେ ତାପରେ ସେ ସବୁ ଯୋଉଟା କୁଢ଼େଇ ଯାଉଥିବ ସେ ମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ପଳେଇଯିବ। ସେଇଟା ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ହେଇଯିବ ସେଇ ସମୟରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମନରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟାଣିକି ଧରୁଥିବେ, ତୁ ପଢ଼ୁଛୁ ପଢ଼ି ସାର ଇଏ କର ସେ କର। ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମୁଁ କହୁଛି ଛୋଟ ବେଳଠୁ ଯଦି ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ନା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାନେ 20 ବର୍ଷ ହେଲାକୁ ସେ ଇନକମ୍ ହେଇଥିବ, ସୋର୍ସ ଆସିଥିବ। ଜି ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତପନ? ଏନି ଡାଉଟ୍? ସାର୍ ଡାଉଟ୍ ଏହା କି ଯେ ସାର୍ ବିୟୁଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ର ସଫଳତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଗରେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଇପାରେ କି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖଳନାୟକ ମୁଁ ହେବି? ନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତପନ କଣ୍ଠରୁ ଆମର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡାଇଲଗ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିୟୁଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ବା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଟିକେ ଶୁଣିବେ। अपन मानी खुशी तो ब्यूटी ऑफ लाइफ सफलता पर मोर अति प्रिय ओडिशार वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन बाबू मत फोन करथिले कहिले खाइबा व्यवस्था हो जाए। तो आमे भी आपन मानंकु धन्यवाद जानाउछु। आपन मानंकर सहयोग क्रमे ब्यूटी ऑफ लाइफ हो किंबा खुशी पाठशाला हो आज ये तो बाट रे जाई पारि सही बढ़िया भाल पाइबा था। नमस्कार। बहुत सुंदर थिला तपनर कारण ये कथा आम गोटे रूम रे रही कि राति सारा बस पेट दरज हो जाए ये भाया कथा शुणी शुणी केते मजा मस्ती होती। बर्तमान मु भी से कथा कहि आपण मान भल पाए भाई रो आगो को आम चाहबा जदि कुआडे जीवा कौन करिया प्रोग्राम करिया तपन भी आम सहित रहिबो। कापुर चढ़ियारू आइले जीवा बाटर आम देखा पाइलु बहुत सारा गछ रास्ता रो 2 पार्श्व लगा है केମିତି लागुची को तपन? बढ़िया लगुन ना? ठंडा पूरा लगे पूरा मस्त लगुची। खाली चियर से तो बाम हाथ लगे दे कौन जय हो चीज चीज करियो जय हो जय हो जय हो चलो पीजी ये हमारे संजय तू तो जिमित होउछु झियो पिला जिमित होत से बडा गुट्टे मिट कुछ गुट्टे मिट अच्छा तू जा सजवा जाई गा तपन आज रे ब्लॉग एठी एंड करिया। हां आ खरा भी होउची लास्ट लाइन टा कोन हबो कहि दियो। आज एतिक दर्शक बंधु से पर्यंत सतर्क रुहतु सुरक्षित रुहतु घरे रुहतु घर खरा बाहरतुनि खरा होची जदि बाहरछन टंक डोराणी भी बाहरतु टंक तुराणी आ मिलुनी ठंडा पी दे।